Wala. Nabungol. Sandali Hindi ka narinig. Hindi na sana sulit. Papasok pa ako eh. Siyempre. Hindi mo narinig. Ay, wala ka, Kuya Jay. Panis. Oy, baka marinig kayo dito ha. Panis. Hindi, pagdalawa na lang kami. Paano? Busy ka na eh. Teka. Hindi. Makili, no? Yeah, man. Hey, may hapon sa tanan. I just arrived. I happen to have left my phone back home and balik ko. So anyway, ako si Bai Jaya, gauban ninyo karong hapon. Maguban kita sa atong kahaponon nga kabisayon diri sa Tagbayan sa Sugbo. Kuyog ninyo and ganina giubanan ta ni Sir Mimo Osmeña and si Jiggy Juice and karon atong subayon ang ato ang kinaugalingong kinaadman which is called our own culture diri sa Sugbo. Kuyog ni Bai Jaya sa atong tulumanong Gamut karong hapuna. Maguban na karong hapon o ang atong tukion nga mga topic, no? Ato ang May hapon sa tanan, mga subay na to. Yes, dito sa YouTube. Ato ang panghisgutan nun yung hapon or karong hapon na. Init tayo, init to? Init? Init kayo? Sige. Wala. Kanina umaga. Buntag siya diri. Ha? Sabi, batiin ako Bation ka? Pakisabi, batiin ako. Bation di ka? Bation? Sabi mo, Tanungin mo si Jibanti ka, ano ibig sabihin ng bation? bation ba? Bation. Shout out. Shout out pala ha? Nandyan. Okay, Andre, sadali ha. Okay. Baka pwede na mag-charge sa dito. Wait, tingnan natin. Yeah. No data lang. Sige. So, ano pag-usapan natin? Ha? Heartbreak. Saban? Heartbreak. Heartbreak ha? Bioy, may topic ako ngayon, man. Naka-online ka ba? Oh, live tayo sa YouTube. You go to the you go to Pwede mag-join our webpage sa YouTube. Sorry, sa tuong kuan. YouTube sa www.youtube.com. Dito, nasa top media center sa YouTube. Init. Teka muna. Babay muna. Okay. O gusto mo sumali, sa YouTube ka lang muna. At saka, pag alam ko na paano gawin to sa kuan, pwede nating Pwede mag-call. Ha? Pwede tayo mag-call sa YouTube. Pwede mag-call sa YouTube. Dili sa YouTube, more on, I think mag-call ta sa, mag-schedule muna ta before the kay kuan. Pwede ka mag-call sa phone siguro. Sa mobile, i-patch in kita. Sige, next time. Practicein ko muna yan, ha? Sige, bye-bye. Maskar. Namaskar.
Mayong hapon sa tanan. And welcome to our Gamut. Kuyog si inyuhang higala, si Bai Jaya. Mayong hapon. O atong mga kaubanan diha sa syudad o dakbayan sa Sugbo. Mayong hapon kaninyong tanan diha. Whew. Init kayo ang panahon, no? Perting inita. Pero mas maayo, kabo papilion ta mo. Asa may inyong pilion? Ano mo sa init o ano mo sa kaning gitawag ni mo uwan-uwan? Asa may mas ganahan ninyo nga panahon? Mo na ato ang sukuan na diri. Mo na atong sitwasyon diri sa ato ang dakbayan, no? Kanang gitawag nimo og kanang paling-paling ang atong panahon. Atong panahon kanunay nga gausab-usab. Di ba? Kanang atong mukalit lang karon pagulan ta init kayo nya kanang bago pa kang kaon. Nya gikan ka paniud to nya mahuman ganahan na ka mo balik bitan talag gikan kag trabaho unya padung na kasi mohang gikan ka na niud to no nya modong kag balik sa imong trabaho kay syempre busog-busog pa bago pa kang kaon no nya ikaw man paingon na kasi mohang balik sa imong trabahoan mutan talaga galakaw ka nya init kayo ba naron jud ka init kung asa man mo dapitan na nahimutang karon na kung naa ka sa upon mga atong higala diha mga uponganon maayong hapon kaninyong tanan diha. Oops, di mao. Maayong hapon. Okay. Ug mga taga Mandawi, maayong hapon diha mga taga Mandawi. Mga taga diri sa Lahog, Cebu City, maayong hapon diha. Mga tao diha sa taga Mandawi nga akong mga higala diha, atong mga kapamilya diha, no? Yes, katong mga kaubanan diha sa Mandawi as well sa Cebu City mismo, sa main Cebu City, especially sa mga tao nga gikan sa ato ang taga City Hall. Mga kauban na to diha sa gobyerno nga nagtrabaho sa ilahang angay tumulumanon og trabahoon. Og ato ang mga kauban po diri sa YouTube. No, YouTube, mayong hapon kaninyo diha. Murag wala po ko kabantay nga na mga hungihong diring nahitabo. Ang ganina ra ilang ipangisgutan diri sa gitawag nimo glamdag no. Kaning gipang isgutan sa ato ang higala nga si Jiggy Juice ug si Sir Mimo Osmeña. LOL. Uy, nya karon atong buhaton ang ato ang tulumanon karon no. Kaning gamot manggod. Ang usa gyud nako nga ganahan ibahin kaninyong tanan. Unsa gyud ang hinungdan nganong naatay gamot nganong gibutang man nato nga tulumanon diri sa ato ang TMC or gitawag nato pinakasugboanon stasyon sa Sibyaan diri sa ato ang dakbayan. Sa may hinungdan nganong naay gamot. Wala nako na siya mapaklaro pero kaniadto pagsugod namo diri sa pagsabot pag naghisgutay namo ni igsuong Jiggy no or si Bai Jiggy Juice nga kanang maghisguta og kanang ato ang kinaugalingon nga mga topics bitaw kanang ato ang angay hisgutan kanang kasagaran nga nalimtan na nato karong panahon na kay syempre ang mga tao puno kayo sa ilahang nahibalaan ay mao ba day ang ako ilang nahibalaan ba nga abi nila mao na no kasagaran ninyo diha unsa may nahikit-an ninyo sa inyohang kaning adlaw-adlaw. Munay akong kanang kasagaran nga nabantayan nga gadawat na lang ta sa unsay ato ang anaa karon. Unsay mga kahimtangan nato, unsay atong nahibal-an, unsay imong naandan, kanang hisgot pa sa mga katiguangan nga kanang kay mao naman gunay naandan dong. Mao naman gud na kanang kasagaran man na ilahang ipanghisgot nga kanang kinaadman or knowledge nga nahibawan sa mga tao. Kasagaran mo ng statement or kanang linya nga gihisgutan sa mga tiguang nga kay mao naman ganay na andan dong. So mo na ang atong tulumanon nga gamot. Ang ato ang tumong og hinungdan nganong anaa ta diri ron. Kay aron ato ang subayon, no? Subayon nato ang ato ang traditions. Aron kita mo barug. Isip usa ka sugbuanon. Isip usa ka
Pinoy. Okay, padayon ta. So karon ang ako ang ganahan nga ihisgot karong hapuna usa sa pinaka-importante nako nga gustong sugdan kay kani makasabot masiguro kasagaran nato nga mga kauban diri sa YouTube mismo no. Kaning atong mga higala nga naa sa YouTube uban sa mga kinsa maning naaron diri sa atong YouTube. Shout out sa mga classmates nato diha sa YouTube. Mayong hapon diha. Yes, mayong hapon ganyan diha. Si I think Bert man siguro na address sa YouTube karon. And mo guning ato gini silang pang atong isibya nga naa na sila sa atong kuyog kay syempre sila man na ang usa na maghatag sa nato og kinabuhi no kanang maghisgot ag mga tulumanon diri di man na lalim nga maglingkod ta diri. Nya hisgutan nato lang diretso-diretso ang atong angay hisgutan. Mas may man ang naapoy mga pangutana, naapoy mga hungihong, wag tuo nga atong madunggan. Kauban nato ang atong mga nagtigpaminaw, mga suking tigpaminaw diha. Karon ang ako ang ganahan hisgutan karong hapuna, usa ni sa pinaka-importante nga akong nakita or atong nakita. Akong pangutanan ninyo, nganong ingon ani man ang atong tagway? LOL! Unsay hinungdan nganong atong dagway ingon ani? Kana mo nay akong pangutana labaw na sa mga tawo nga nagpaminaw og kanunay nga ang pangutana man gud diri nga unsay akong lawom unta ni atong padulngan pero unaho lang natong pinaka surface unsa mas may maning sugdan na to ani no kanang ang pinaka mabaw lang sama unaho na to kanang kasagaran man gud natong mga higala karon nagtuo man sila nga kanang ang ilang kaliwat tungod sa ilang nga itsura, sa ilang panagway ug katong mga naminaw di sa YouTube karon makikita man sa atong dagway ni Bai Jaya diri no. Si Bai Jaya medyo naipagka pikot-pikot og mata ug unsa pa na diha dili kayo ko lagom pero pwede ra sad ko mo lagom kung masubrahan kog buwad sa init kani si Bai Jaya mo nang kanang kasagaran si Bai Jaya mabuwad sa init mamuwa maksit ana. Mo na ako ang itsura, mo na akong panagway niya. Ako di sigay ko tantong dako. Okay? Akong pagka unsa man? Ang akong pagka ako medyo igo-igo ra gyud niya akong kahitason. Unya di ko dakog lawas, igo-igo ra ko unya. Ang ako ang basta ang akong panagway diri makita nimo nga di sigay ko sa tantong taas og ilong, no? Naman sa tayo hubag-hubag diri atong ilong diri nga aba matindi! Muna siya. Muna yung hitsura sa atong ilong diha. Hubag-hubag gamay, no? Unsa pa'y kanang kita mo diha nga kanang mga nakaila na to diha, no? Nga medyo ang atong itsura, ang akong itsura, ang atong hulagway, ingon na sa ang ako ang gipang describe kaninyo. So, ang akong pangutanan ninyo tanan diha is unsa para ninyo, okay? Unsa para ninyo ang hinungdan or unsay rason or diin higikan ning atong mga hulagway. Okay? If you wanna message me or let me know if you wanna reach out through us here, through the mobile, now 09, kalimut man ta sa atong mobile number diri, kadit lang kayo ha. Balikan ta mo sa atong mobile number. But basically, I'd like you to reach out, no? I'd like you to contact me here in our mobile or even in YouTube. Pwede mo mag-YouTube na to, no? Diri sa ato ang Tops Media Center sa YouTube. O arisad ka sa ato ang Facebook. Pwede sad mo moagi sa atong Facebook, mga higala. O mga igsuon. Giubanan ka mo ni Bai Jaya karong hapuna, tak na 3:34, alas 3:34 sa hapon, mga higala. Giubanan ka mo sa tulumanong gitawag nga Gamut. Kuyog sa inyohang Bai Jaya, mga higalang. Ang gamot aron sa ato ang pagtamod o pag-follow o pag-guide sa ato ang isig ko galingon nga sugbuanon. Not only sugbuanon but in general, baby, Bisaya, no? I would say Bisaya. Ang atong mga kakaubanan, no? Bisaya. Kay usa sa pinaka-importante po nato nga balikan kaning ato ang pagka-Bisaya, no? Bert, sakto gud. Mayong hapon kayo tanan, no? I'm looking at the people and ako mga classmates diri sa sa YouTube nga kanunay nga
present, no? Shout out kaninyong tanan dia. Present ni sila kanunay nga nagpaminaw. So balik ta. Regarding sa atong mga hulagway, okay, ako na may naguna. Ako na may naghatag sa akong hulagway. Karon mas maayo mo gunang tukion na to atong hulagway kay mismo kita wa ta kahibalo diin tagika, no? Kaning kasagaran nato nagunahon na nga okay, ang itsura nato kay kayumanggi, di ba? Kanang gitawag man na nila kayumanggi, di ba? Unsa man na ang kayumanggi? Kasagaran nga sana is ang atong panahon, di ba? Kabantay mo sa atong panahon nga maglain-lain, magpaling-paling, no? Dili magkaparehas, dili siya kung gitawag niya consistent, no? Ang atong weather may only be wet and dry, pero sa pagka-wet and dry niya, aduna siya kaning inconsistency because it could be init kay ta karong taknaa, karong nga mga hours that we are having, and then eventually mukalitlag uwan. No, mukalitlag uwan, mukalitlag dagom, mao gini kasagaran natong mabantayan, no, sa atuang kahimtang diri sa atuang dakbayan in our islands, in our archipelagic islands. So ang ako ang nakita, no, nga ibahin ako sa tanan nga kita medyo dili ta kayo hayag kayo kay tungod na sa kahimtang sa atong panahon. Unless na lang siguro kung ikaw nagsige ra kag tago diha sa imong kwarto. Kanang mga tao nga dili kayo maigog adlaw, kanang dili mabuwad sa adlaw, mao gini hinungdan nga mangluspad na ka, dili na siya gitawag nga puti ka, nang luspad na ka. Ha? Ang dako kay siya og difference kung imuhag yung panit, kanang gitawag nilag mga Caucasian, no? Kanang mga Aleman, mga foreign ba, mga dayuhan gid bitaw kanang naa na himutang sa mga mabugnaw nga lugar. Og dili kayo buwad sa adlaw. Okay? Giingon pa, nga kita nahimutang sa lugar nga kaning medyo buwad kita kay naaman tas tunga-tunga sa kaning yung pinakatunga gyud sa ato ang butang natug kalibutan, no? Ang pinakatunga gitawag og equator, naa kita nahimutang duol diha. No? Kita naata duol diha. The more we go down, the more we go closer to the equator. Okay? So, being a country nga naa nahimutang diha with other countries also nga nabutang sa tunga-tunga sa kalibutan, usa nga akong masibya ninyo, mabahin ninyo kay naa gyud tay igong adlaw. Mapasalamaton ta dapat ana, di ba? No? Mas mayo na nga mas naay adlaw, di ba? Matindi! Mas mayo na adlaw. Okay, kung ikaw kuno be, tagaan di kag kaning sitwasyon nga naa kay maayo to, okay, wala kayo kay adlaw, dili init pero wala kay adlaw, no? Kanang kung ikaw kaning mga higala na to diya sa YouTube, no, or katong naminaw karon, you can message me in our what do you call this, in our mobile number. Asa mo to ako mobile number, kalimot mo ko sa mobile number 0999-887-6070. That's it. So it's 0999-887-6070. Message me or, give me a text, or if you want, you can call. I can patch you through if ever you wanna share something about the knowledge you have for our kaning atuang sitwasyon in terms of how we look, no? Hitsura ato mga higala. So in terms of the weather na kung gi-mention kaninyo, na tungod po na siya nga init ang atong sitwasyon. So, kinsa man na ang mga nag-una na to dire, ang atong mga ninuno. Kinsa man na siya? Kinsa man na ang atong mga apuhan nga gagikanan sa ato ang mga hulagway. Diin man nagikan atong mga hulagway, no? Ang una nga akong mabahin dire sa ato ang mga kaigsunan nga nagminaw sa atong sa atuang Sibiana, no, is ang Austronesian. Mao na siya akong kanunay gihisgutan diri, kanunay kung na ako'y mga pangutana diri kay mulingkod diri na mo gyud mo hisgot ni mga kaubanan nato diri sa TMC nga na ako'y kanunay nga ibahin or share ninyo about our roots and ato ang gigikanan. The Austronesian races
the ones nga nag-start og travel gigamit or mo na sila ang naghalin sa Taiwan. Unya gikan sa Taiwan diha, nagsakay na sila, nag-evolve sila, naggamit na sila og mga bangka, no? Naghimo na sila og mga sakayan. Mo na yung mga sinugdanan sa atong mga kaluluhan o mga kaninunuan o mga apuhan na mo na yung nagdala sa ato diri. But not to exclude that there were also nga nag-una na nila nga katog yung gitawag nimo og mga kaliwatan nato nga mga ati or ita, no? Ati or ita. Kinsa may nakailaw og mga ati or ita? Negritos by birth, sakto gyud kayo. Mas nauna gyud sila ang mga negritos, no? Kay sa pulong pa sa ato ang pagsubay, mga about 4,000 years ago, okay? Diha pa nangabot ng mga Austronesian. But before that, aduna na tay mga Australasian. Ang akong gigamit nga term karon, Australasian, mo ni ang nag-describe, mo ni siya ang tawag na to kaning sa mga ati, sa mga negritos, pong pa ni Bert, mo ni siya ang kaning nag-una gyud other than the katong mga nagsakay sa bangka nga nagsakay sa ilahang kwan. So ang mga hulagway nila, syempre kay niagi og Taiwan. No, maghisgot ka nga, uy, Taiwan, unsa man ang itsura sa mga taga Taiwan be? Syempre Taiwan, it is now part of a bigger continent, no? Sa nakadako nga pulo, no? And kanang dako nga pulo means islands, no? Ang kanang dako nga pulo karon diha gigikan ang atong mga Austronesian. And in fact, kaning mga Austronesians mo ni siya ang pinaka-ancestors almost of every Polynesian, no, or Oceanian origin. Diha na sila gikan. Unsa man mga Polynesians kaning mga naa sa bitawag nimo og New Zealand, naa sa Hawaii, nasa Tongan, kani sila mo na ni ang ato ang nisunod mo rabag na kung imo subayon mo ni sila ang padulngan sa ato ang mga kaigsuunan o katawhan. Shout out by the way sa mga tao nga hilig maggamit sa kadagatan, mga amigo na to diha. Di ba? Mga higala na to diha. Mas maayo man ang naagyo ka kanunay duol sa tubig, no? Duol sa kadagatan o baybayon kay naman diha ang pinaka mga abunda nga mga pagkaon na diha ang mga lami, di ba? Sa mga kaigsunan nato diri sa ato ang kapuluan. Kapuluan means our archipelago, our group of islands. So, ang ako ang padayonon ako ang panagisgot nato, no? Sa pagkabahin nato sa atong kaliwatan, no? Nauna naman tong katong mga medyo kulot ug buhok, right? Kulot yun ug buhok, dili medyo, kulot yun ug buhok. Unya, syempre, lagumon yun, Papuans, no? According to Bert, usa po na sila mga aboriginals. Aboriginals, usa po na sila, apil po na sila mga aboriginals. Nga, mona na sila kay kaniadto pa gyud, mas nauna pa gyud ana, no? Way back, maybe even dating more than 5,000 years, mas spread out na sila una regarding their kuan manggod sa ilahang pamaagi, magpadayon na sila og lakaw. Ang kadungog mamuga ng nomadic. When you say nomadic manggod, ang ato ang mga kapuhan, no, nga gitawag og mga ati. Ako lang gamiton ang word na ati in terms of kaning ma-describe nako nga dali ra kay ninyo mailhan. Okay? Aron dili mo maglibog ba, no? So ang mga kaigsunan nato mga ati o katong mga nag-una gyud nga mga gitawag na to pre-colonial Filipinos were doing and were traveling through the land, gitawag nimo mga land bridges. Unsa man ang mga land bridges, no? Ang mga kaniadto magud, ang mga kapuluan nato wala man na nagbuwag-buwag, di ba? Kasi kung inyong hinumdumon, wala magbuwag-buwag ang atong kapuluan. Mura siya, usara gyud na siya tanan. Kay naa na siya ay, siyempre, kung imong balikon ang kaniadto, kaning tanan diring mga kayutaan, naglutaw ni siya. Wala ni siya malubong. Okay?
nisugod ni siya lubong kay tungod nga nisaka naman ang atong tubig. Niabot naman ang tubig sa taas-taas gamay. So katong mga kaniadtong ubos-ubos, wala na to sa ilawom sa dagat karon. So balik ta sa mga Australasian or gitawag mga ati na nga kaliwat, Papuans, Negritos, mas nauna na sila spread out. No? If you remember, ang mga kaniadto pa gyud mga earlier humans, no, we don't have means of transport aside from our legs, and then maybe during the time of learning and domesticating animals nga natay kargahon, and eventually ang atuang himduman diri sa atuang bahin natay mga baka, sakyan nato. Regarding ato mga hitsura, mga higala, mga kaigsuonan diha, atong mga tigpaminaw, kuyog diri sa atong tulumanong gamut. Gikuyugan ko tamo nga si Bai Jaya. In short, and ato anang patason, abhay na siya. Abhay means ng kanang termino ginagamit sa mga Austronesians, no? Mga apuhan nato, mga ninuno nato. It means, abhay means fearless and courageous. And Jaya means kaning gitawag nimo og Jai Ho! Jai Ho! Ang ato ang Jai nga Jaya, or basically kana nga pulong, okay? It means kadaugan, okay? Kadaugan. So balik ta, ang kining tulumanon nga gamot, mga mahitabo kanunay matag takna alas 3 or ikatulong takna sa hapon kahaponon diri sa ato ang dakbayan sa Sugbo, og sa mga naminaw na to all over the world through our web, online radio, as well as our YouTube. It Stops Media Center through our page. You can like, subscribe, and click. Muratag subscribe na ni muratag kaning gitawag nimo og influencer. Influencer muratag si Kuya Magic ani. You can click the bell button para makahibaw mo sa mga updates na to. Let's say musulod mi diri sa Sibianan, and then I will broadcast with you some topics that are very, very, really, there are really good topics that we really need to talk about. You will know. You will hear from us. Okay, so regarding references, no? Abhay, way kahadlok. Mo nang tawgon ganing kagabhay, nindot na kayo na, pasalamat na mong tawgon mo gabay. Abay, ikasagaran mo ko datong mga pulong nga gipanggamit. Nagamit lang ta. Somehow, we don't really know anymore what it really means. So ang ato ang usang subayon karon, I mean, not just now, but every time we come here at Gamut, is atong subayon tagsa-tagsa ang ato ang mga termino, ato ang mga pulong, ang ato ang mga expression, and as well as our means, unsay mga pamaagi na to diri sa ato ang dakbayan, and also in our nation. It's nice to know nga aduna tay history, that we have something to look back to. Diba? If I might share with you, Bert, it's very good that kay baw pa ka kinsay imuhang mga apuhan. Kinsay imuhang mga ancestors, right? Apuhan, or what I mean is the ancestors, or kinsa pa na ang ato ang what do you call this? Kinsa na ang ato ang mga heritage, ang ato ang kaliwat, no? We call this our lineage sa kaliwatan. Okay? So, regarding that, naigot niya kita dito. Since Taiwan man na, meaning na, duol kita sa karon, kung karon panahon na, Taiwan, duol kita sa China. Di ba? So, kung duol kita sa China, syempre, di nakamatinga aning mata ni Bai Jaya, nga pikot jud ang mata. Di ba? Kung pikot man ang mata ni Bai Jaya, ay nagkatingala. O kinsa man na dihang mga napikot na mata diha kay sige katog. Isa man ang mga sige katog ya. Hoy, pamata na mo, hapon na! LOL! Pangmata na mo! Balik ta sa ato ang pagkapikot, no? Niagi tag China.
Di ba? Kanang mga Chinese dia, maayong hapon. Shout out sa mga Chinese dia, mga higala, mga insik, mga ato mga amigo, mga kaliwat nga mga insik dia. Dili na nato ikalimud. No, we cannot deny that we do have that Chinese descent as well. That's the reason why we have this chinky eyes. Or is that the right term? Kanang pikot taog mata. Kaya tungod po na sa ato ang pagkasubay, no? Basig, kato, atong higala diri, Bert, no? Ambot lang, pikot sa bakag mata. Basta sigurado ko, Bert, nga si Ryan Chu, otro po ng pikot. Ha? LOL! Okay. Pikot sa nagmata sa Ryan Chu. Kita yung kong Ryan Chu. Lili man ko sa mga kwan. Stok sa ko sa mga kaning ato mga suking classmate diri. Ni stok sa guban. Tanaw ko. Si Ryan Chu kay ni advance si Ryan Chu sa dako. So, nganong pikot? Siyempre, kay ni agi na ang mga pagka-inchik na to sa kaliwat. Okay? Regarding the how many percentage of that, I'll get back with you. Naanay mga gwapo nga mga parts nga hisgutan na to, pila ka percent. I think most of that is dili kayo dako ang percentage though na pure, but there is a certain degree nga diha ta. Gitawag mo na siya og South Asian. I say, no? Wait, South Asian or it's I'll get back on you with that, huh? And back to being that Chinese nga kaliwat, nagkuyog na siya through, siyempre, trading. Kanang namaligya. Kusog ba kaya niya itong mga higala, mga kigsunan, or mga kapamilya na to, nga mga kaning gitawag og mga Chinese descent. They really know how to go around or move around in terms of trading. Okay? Ang inyo yung makita, no? Kanunay yun na nga regarding mga negosyo, naagid ang atong mga kaliwatan, mga inchik. Okay? So, shout out ninyo diya. Thank you kayo for inspiring us, no? Becoming business entrepreneurs diri sa ato ang dakbayan. Because it really helps, no? They are a really good example of how we should be resilient and how we should make the most out of our resources. And they inspire us, no? This type of industrious mindset, kaning pagkakugihan. Nananadaan. Kung imong tanaw, nananadaan. Nanana sa ato ang mga kaagi, no? Sa ato ang kaugalingon na to, or let's say, gitawag na to Pilipino na to, no? Regarding Filipino, we go back to that. We go a whole way back. Mubalik ta na kay medyo taas-taas na siyang pagka-Pilipino. So, regarding that, sa pagka-idsik na to, mga higala, no? I'd like to summon my good friend here, or not good friend. Di good me, si Manong, wala ginakailan ako si Manong, no? But it's really good na natay mahibalaan regarding that, no? Kay kaning iyahang kanta, inana lang na yung mga kanta, pero I tell you what, man, it has a story behind it. Maayo po ni si Manong Yoyoy. So, speaking... Yes, Philippines is a great country, according to Manong Yoyoy Bilyame, with his song, the Philippine Geography. Waka kuyape, Manong Yoyoy Bilyame. Yes, maayong hapon once again. Sa mga tao rin sa YouTube, atong higala nga by Bert. Malo, maayong hapon. Mahalo, nakahisgutan ko mahalo. Kaya usap sa atong greeting sa atong mga Austronesian. Mahalo! Mga Hawaiian, they use that term. Mahalo. Shankidop. Maayong hapon, Shankidop. Si Shankidop, usa na kaliwat nga Bisaya, no? Pero, nagdako na siya sa Luzon. Kay ang iyang amahan, taga-ngadto, iyang mama, o mga kaliwatan siyang mama, kay kuha na siya mga hiligay nun. Unya ang iyang lolo po siyang mama na sa Bisaya, no?
Shout out sa Bagyo nga mga higala na to diha. Maayong hapon kaninyo. Diri giubanan ko ninyo si Bai Jaya diri sa atong Gamut. Pagsubay sa atong kaugalingon. Or in other words, kinaugalingon. Right, we go back to our topic, which is, si Kuan day, si Shanky, nagkuyog day sila sa atong usa ka igsuon dito, nga kaigsuonan po na itong Bisaya, pero dito sa Bagyo, or gitawag sa Benguet na gadako. Gitawag na to si Baba Mitra. Shout out to our brother Baba Mitra. Mayong hapon diha, no? So, JR Doding, shout out! Jai, mayong hapon diha. Salamat kayo kaya nangabot na mo. No? Ang akong mga classmate, nagsugod nagpangabot. I'm here, I basically am discussing, murag lecture ni sa atong, murag maestro kita nila nga, kanang lecture o topic diri. But basically, this is not so much an academic discussion. This is more of pag-share lang nako. No? This is more of sharing with you what is it for us to be a Filipino in terms of our identity kung diin tagikan. Let's go back a little bit. Okay, if we're looking at now, it has to be back. We have to go back. We look always at now, but of course we are here now. We are together, but we're here to discuss what is akong gibahin kaninyong tanan, and what we're discussing right now is why do we look this way? Why is it that Filipinos look this way? Let's go back. All right. So going to the topic I mentioned kanina kay ang akong abot ng chapsuy diha by Bert. Chapsuy is a very obviously a Chinese dish that we have an influence with. No, I already discussed, and I'm gonna go back. Nagisgot ko sa wa pa to ko nagpatugtog sa ato ang Manong Yoyoy, no? About coming from China, we have some Chinese descent, no? Na nang pagkapikot ni Bai Jaya diri, atong higala nga si kinsa nga na ni si Rainchu diha. Okay? And so far ang ato pong mga color ana, no? Ang atong hayag-hayag po ta kamay. Hayag-hayag. Sabot dili kay ta brown. We're a little bit fairer. No, fairer means medyo hayag-hayag na siya gamay. Nalamdag-lamdag, no? Coming from the show ganina, lamdag. Kuyog si Sir Mimo Osmeña. No, nalamdagan yung mga tao ganina. Going back. Ang ato ang usang pinakarason nganong ingon ani ang ato ang color. Okay, usapod na is our exposure, and which I also discussed that tungod sa atong pagkahimutang na duul sa equator. Okay? We're near the equator. Mo na nga init yun kanunay, and mo na nga usa sa pasalamat sad siguro ta nga mas maayo po ng init kay in fact a lot of our guests, our tourists that comes over here from other countries, they appreciate our weather. They even appreciate more where we are at. They even appreciate the sunny times that they're here. And it's really different kung imong tanawon nga the way we appreciate our own weather here. It's different, no? Lahi gyud ang ato ang appreciate sa ato ang atong klima, ang ato ang panahon. Pero kung imong adtuon or panhion or pangutanon ng mga dayuhan, no, mga langyaw gikan sa laing nasod, dili man sa tanan. Not all of them appreciate the heat. It's not the heat that we're talking about. It's about having sunny days all the time. It's really good, and I'm sharing this not because I'm trying to promote, but I'm sharing this is because init kaya ako kay motangan in taon Ginoo ko. Init. I'm not saying init, no, but in our studios, bugnaw man dire, pero ang ganina perting hayaga, no, pertig yung kahayag sa
kasinaw sa nasubrahan ko sa kahayag medyo. If I wear my shades right here where I am at, di kay ko kaklaro sa atong classmate diha sa YouTube. So ako na lang gihubo. But gamit yun ta kay ito nga nagamit ko sa akong sunglasses. And usapod nga mayo na tong hisgutan in terms of gamut are really the ways of life that since we're here, usapod nga rason na mahisgutan na to na or mayo nga gamut is a really good topic. Remember, gamut may sound the word gamot in Tagalog, but it's gamut in Bisaya or in our Sugbuano term. It means to root down. It means to come really deep. Pero atong gihisgutan nga topic is not that deep. It's really something about our color or our description of how we look. Not really about how deep yet. But it's good enough because you know where you're at. You know what is the reason why we look this way. That's it. Usa ginaka rason nganong naa ko diri. And then we are discussing that topic right now. It's about why do we look this way? Usab na katabang sa nakuha kaya itong higala nga si Jiggy Juice because it's good that we discuss about matters or topics nga ato ang angay yung hisgutan diri. By the way, if you're wondering nganong naani nga topic, it's because naminaw kamong tanan diri sa atong show nga gitawag nato og Gamut. Gamut with Bai Jaya. Okay? Ang gamut mahitabo matag Martes, no? Or tawag mo danghos, adlong danghos. Takna ikatulo sa hapon, ikatulong takna sa hapon or 3 p.m. sa hapon. Hangtod na siya maabot og alas 6. Maybe later on we'll discuss more about unsa pa gyud kadugay or how many times are we gonna discuss this. But for now, we're just doing it. Rere, presente ko na siya. Mayong hapon diha, mayong hapon classmate. Kaya nga kung tawag ninyo mga classmate matapong tanan nun. Mas mayo man ang nako'y classmate. Kaya kung watay classmate diri, mura ta og nag-solo flight. LOL! Okay? Mas mayo man ang natay classmate kasi aron di ta mag-solo flight. Okay? Balik ta sa China. Okay, naghisgot ako about being in China and mo nang atong gigikanan diha. Maabot ta dito sa kaning ang atong mga gigikanan ha, atong ancestral heritage or our lineage. Okay, kamo diha, JR, Rere, and Shanky Dope. Unsa para ninyo ang rason, no? Basig na mo yung nahibalaan diha. Unsa para ninyo ang hinungdan? Why do we look this way? Nganong ingon ani nga atong mga hulagway sa pagka gitawag na to Filipino, pagka Bisaya, pagka Tagalog, pagka Hiligaynon, and in general, Waray, Ilonggo, Surigao-non, Mindanaon, okay? Why do we look this way? It's good to know. And it's good to know where we come from. No? Mas mayo na mahibaw nga diin tagikan. Kaya ron mahibaw ta nga anong inaani itong hulagway. We don't disregard this feature nga ana ata. Di ba? Mas mayo man ang dili na to i-disregard ang atong mga hulagway. Kinahanglan na to natay, natay knowledge of where we come from. Again, I mentioned already earlier in this show nga, okay, we come from Austronesian. Katong mga gamit og mga sakayan, no? Nga kaliwatan ni Lapu-Lapu, ni Dato Puti, Dato sa Makwel. Hindi pa yung nakailanan ng mga the 10 datus, okay, that arrived in Panay. Kinsa man ninyo mga nakailana. Shout out sa mga taga Panay diha kinsa tong mga hilunggo, no? Other than Shankirop, shout out kaninyo diha, no? Shout out. So regarding the Austronesians, I mentioned nauna na to sila. They came ahead of us, but there is another race that was way back. This is the Ati.
the Negritos. Katong mga paregnaw sa mga Papuans. Mga Negritos ba? Mga mo na nauna pa gyud. In terms of the term, ang pulong nga gigamit nga naghisgot ana nila is, or nagtumpok ana nila, they are called Australasian. Australasian na sila, mga higala. Mga kaigsuunan na to nga nagpaminaw karong hapuna. Right? Again, kikan diha, we also have different influences aside from kaning weather. Our weather is, again, we are in a temperate climate, and we go by the sun and, or let's say the sunny and the wet, or the dry and the wet season, with occasional visits of typhoons, earthquakes. What else? Now it's not anymore. There's no tsunami where we are, unless if you're facing the Pacific, if you're facing the bigger oceans. Here where we are, we don't have that. We are not having to face these big oceans, so we are not to be afraid of tsunami or not tsunami. Okay? Bert, ang panagway sa kultura sa Pilipinas nagsagol sa mga impluensya sa sidlakan o kasadpan. Mo gid akong ganahan gyud. Kining mo gamit og inato nga mga pamulong kay aron makahinumdum pagid niya nga atong mga kaigsuunan diha. Okay? Ang ato ang mga kaigsuunan, mas mayo man ang makahinumdum pa mo sa atong mga pamulong. Pamulong means our language. Ang atong terms, no? Kaning gigamit ni Bert sa ato ang classmate sa YouTube, it's more of lalom na siya. But I am here, I'm with you, mo nang giabayan ta mo, para atong ipatumaw, ipa-surface na to. Why is it called that way? Alright? Sidlakan. Alright? Sidlakan, sidlak, asa gikan ng sidlak. Sidlak means asa na the diha gikan ng ato ang kahayag. Okay? Or the sun, or the sun. Okay? Eastern, sakto, Eastern. Because the sun rises in the east. Okay? And ang pika sa na Bert, ang kasadpan is the east and kasadpan. Because you mentioned kasadpan. It's a very, very deep term. When the sun rises from the east, it's the sidlakan. And when it sets, kasadpan. Pagkalaom sa akong amigo. Salamat kayo, Bert. Akong classmate, gihapon na siya. Mo na yung pinaka-solid nga classmate na to karon na minaw, no? By the way, don't forget to play out some requests. No? I'm basically here, and our topic is mainly why we look this way. Nganong ingon ani atong mga hulagway. And very open still for some requests that you want to play, especially if it's coming from our local, because this is it. Pinakasugbuanon. Aside from that, let's move with some topics as well that relates to our main topic. Although ang atong main topic right now is about how we look, it doesn't actually limit to that. And in our next few seasons or next few topics in Gamut, we might actually reach to the point about the way we eat. Okay? Because that is basically now the next part of our influence. Mo po na influensya na to sa atong itsura. Nganong ang atuang mga Pinoy, mostly, kapus man sa kahitason. Nganong mugbo-mugbo man ta? Nganong di man ta inaana ka swerte sa ato ang katason? LOL! Nganong dili man ta ingon ana ka kanang gigasahan sa gitawag nimo height. Why don't we have that height? Unsa may pasabot na to ana? Kay nga naman, nganong nihisgot ko sa pagkaon. Usa sa akong nakita nga itong mga pagkaon, although no? Okay? Aside from our climate, although mga masustansya man ginitanan, no? Aduna man igong sustansya atong gipangaon. Pero the way we eat is going to affect how our size or height
matter would look, no, unsay maabdan sa atong height. Okay? Kay ang ato ang what do you know of the standards there? Rere mo daw na gitawag nilang Philippine Standard Height. Philippine Standard Height, mga everybody. Philippine Standard Height is now 5 foot. 5 foot what? For the babay, I think 5 feet. Sakto ba? 5 feet. Okay, let me do that. Let me share that with you, or let me open that with you for discussion. What is the Philippine Standard Height right now? Let's look into that. Anybody knows? What is the Philippine Standard Height? Rere, what is the Philippine Standard Height? Do you happen to know that? Okay, let's see. Atong tanawon, atong pangitaon. Standard height for babae. Okay, let's look into that. Right now, I don't have, but I'm just guessing. Tagan-tagan lang nga to, no? Pero based on the 2023 report on the Philippines, the study about height averages. So Philippines ranked 5th in terms of shortest average height with an average height of 156.41 centimeters. Oh, basically, duol gyud ko because this is about 5 feet and a half. Sakto ba? 5 feet and a half. So this is going out for both men and women, by the way. Okay? Yeah. So according to Google, no, gibahin diri ni Rere, 5 feet kuno daw ang ato ang gitawag og standard height. But 5'1", may actually be in an average, no? Specific. Yeah, in fact, sa mga trabaho diha, no? Kasagaran sa mga trabaho, pasudlon man na nila, no, regarding naman na sila standard like sa PNP, minimum sa PNP according to this report also is 5'4" for male and 5'2" for female. Sa AFP, kung naamoy mga pangandoy nga masulod sa ato ang mga hugpungan, no? Sa kakusog, we have their height for males is 5'4" and for females is 5'2" no? Kani mo'y bugat kayo, or let's say medyo abtunon kayo if you want to be in the industry nga maglupad-lupad kaning naa na sa kalangitan. Kung ganahan mo ang mga inanang trabaho, gitawag og pagka-stewardess, mao pud niyang ilahang requirement. For a flight attendant, minimum height requirement vary by airline. Yeah, because na may mga airlines nga international. And doon na po yung mga airlines that are local. So for the international, may actually be different. But typically, magsugod ni siya around 5'2" for females and 5'6" for males. Ikaw, kamo dia? Bert, unsa may height nimo dia? If you don't mind me, mangutana ta. Unsa may height? And who among you there? But of course, if you might actually just arrive right now, kung kalon lang mo nakadungog ning atong takna, or let's say our sibya, our show, our tulamanon is Gamut this afternoon here at the TMC Studios. No? Giubanan kamo ni Bai Jaya, mga higala. Atong topic for today is nganong ingon ani atong hulagway. And that's basically what we're trying to delve into into our discussions here on our TMC Studios, everybody. So regarding height, someone pygmy height, dugay naman kayo itong pygmy, Bert, the pygmies. Regarding the pygmy, medyo di sa kumutuo siguro. Bert, I feel like you're a little bit taller than you are describing, man. I don't think you're pygmy height. I don't think you're pygmy height, man. I think you're something. So, ang height, mayong hapon diha. Vince, good afternoon. We're discussing topics here in Gamut because basically Gamut is designed to get you back on track, to get you back to the roots of our identity. And not just with Bisaya. Vince is actually from Laguna, right? And I right, Bert or Vince?
because we're broadcasting online and in YouTube. We're interacting with you live, and I'm basically stewarding you all into the topics that brings us back to our identity. So regarding the topic unsay atong hulagway, mo na atong gi takna or atong gi share this time here of the day. 4:18 as 4:18 sa kahaponon, mga higala. Oy, 166 centimeters. Di ka po kumuto, Bert. Sensya kayo, di kumuto, Bert. Regarding height is our averages. Now, I'm just basically reporting according to recent studies here done by the statistics. Here's I got that from c.mashable.com regarding how height matters, and I've even specified the mga requirements, no? Or kung mga trabaho, asa mo ganahan mo trabaho. I discussed about PNP to apply for the police, to apply in the military, and also in the airline industry. Now we go to average height among men. Usahay kasing kanimang mga kuan height averages, no? Kinahanglan sa na siya kay regarding work, no, aside from the PNP, armed forces, and stewardess, airline industry, the requirements, no, makatabang sa siya, no? Because regarding mga urban dwellers, kaning mga nasa mga kasyudad dan. Right there, man. Mayong hapon kaninyong tanan. Sean Valderrama, mayong hapon. I love to be joined in by you because this is really good and this is really important to discuss these topics with you. These are topics that involves us. Aduna gyud tay kalambigitan ni ining atong mga atong gipang sibya sa kahanginan. So it's about katong mga nasa mga syudad, medyo I think it's taas-taas gyud sila, no? And then siguro I think sa pagkaon, or I think this is not so much about kaning I'm talking about requirements, no? Kung ganahan mo na amoy isibya po diyan, amoy ibahin regarding requirements of height, usahay kaning sa height nato lagi. Kung kani po da akong higala nga usa nga higala nako, shout out to Marvin, the Marvin Conson nga amigo nako. Because he's the one who's behind this shirt I'm wearing here. So those of you who's watching us at YouTube through our page, topsmediacenter.com, you will see what I mean. Our friend there, kani gifted yun niya akong higala diha. Kana nga akong higala diha nga gipanganlan og Marvin Conson, no? Kana siya, lahi na siya. Lahi ra na siya. He's different, man. He's 6 foot. Amot lang kung sakto ba ko 6'3" or 6'2". Sakto ba ko, Marvin? Are you 6'3" or 6'2"? Not everybody gets the height that you have. Not everybody gets the height that you get. There you go. My main man is 6'2", everybody. Wow. Unsaon man pagpataas o gayon na nakataas. Another topic that we actually might discuss later on, kanang unsaon pagpataas. Okay, in order for us to get to do, or let's say, kung aron makatunta unsaon pagkaparehas nila, kinahanglan ta maminaw kanang pareha pod nila katong mga naagi gipang buhat. I know genetically you may have kaning Marvin, you may you may have the genetics of somebody else, or let's say another race, because we're discussing also the race nga atong gigikanan. We also have that in our discussion today, no? Usa po na sa atong gipanghisgutan karon regarding genetics, okay? So sa genetics, by the way, according to studies in the National Geographic, this is way back, no, mga about, I think this is already more than 10 years ago. This, the Philippines is made up of around 53, paminaw mo, 53%, 53%, okay?
sa Spanish nga pagka-term or ili makapulog tulo ka porsyento ang Southeast Asian and Oceanian. Mo na atong Austronesian no, descent. And at the same time, 36% ang East Asian. Mo na ni ang pasabot nako mga Chinese, 36%. And then 5% mo siguro ni si Marvin diha, 5% European kay taas man siya no, mo ini gawas ni tumaw sa iyang hulagway. And 3% South Asian. And 2% naapo gid ha, naapo gid 2% Native American. Unsa man ang mga Native American? Kinsa may nahibalo diha mga Native American. Kaning Native American mo ni gitawag og lumad sa Amerika. Mga lumad yun nila. Okay, kung mayroong kaglumad, mo ginay gagikan ang mga nag-una ba? The Cherokee, correct. Indians, according to Bert and Sean, Indians or the Native Americans are the Cherokee. As I think, kung ano siya? I think tribe na siya. But Joel, who just came in, said, cherry fur ang vitamins, pwede na mo taas ang bata. Basig mo promote sa dani nilag mayo da. Regarding that, posible sa ta nga mahatagan og higayon nga motubo kung muinom ta ni ana nga mga vitamins. Uy, pwede. Actually, pwede ta maigo ana, magihan sa tas kaayuhan ana, maghatagan ta og maayong kahimtang sa kahitasan ana. Kahimtang sa atong height. Okay? So, regarding sa katong akong gihisgot ninyo nga height, again, these are itsura na to. Mo man ni atong gihisgutan karon. Nganong ingon nati inani atong mga hulagway. Right? Nganong ingon ani tag hitsura. By the way, you can still call on and play in your request here. Ato nang ipatukar. Bisaya, Kastila, saban. Sa may atong request dia. Sylvester, mayang hapon dia. Request ka dia. Away problema. Kumoram din na. Muna akong gihuwat. I'm here to play your request, man. But of course, we have a topic at hand. Aduna tay gibahin ninyo nga angay natong atong isuta nga mga topic diri sa ato ang pinakasugbuanon nga sibyanan sa radyo diri. Okay? Aduna ko'y request in relation to that. Aduna tay amigo nga si Sylvester, classmate nako diri usa, nag-request ani. I'm gonna play you the live version of that song, Sylvester. And this goes out to our friends in Bukidnon. Oops. Dili na mao. Our friends in Bukidnon. This band means the people that are living in Bukidnon, okay? Kinsa man toy atong mga higala dia. That's our friends that are from the Talandig tribe, the Banobo tribe. There's so many of them. I'll play a lot of your requests later on. Daghan tag mga angay panghisgutan. Daghan tag angay ipatukar. Ay kabalaka na ning tanan. Aduna si aniara si Bai Jaya kanunay. Ay kabalaka. But for now, let's play here. Jason in Town with Idana. Dini sa Gamut with Bai Jaya. Yay! So, ang atuang sure, Vince. Mag-request ka mamaya. Joel, aggressive audio. Yeah, no problem, man. I'll work on that. And basically, yeah, our diet and exercise really matters if we play sports as well. Kung ano natin mga maayong practices, no? Na exercise and so on.
I'm airing this out. Those of you listening in YouTube, kindly share, man. I-share ninyo ang atong topic. Maybe na yung makakita and then naganahan mo bahay na to, Dre. Idana. Mingaw, man. Thank you, Bert Bert. By the way, karong mga 4:30 or 5, let's say, let's see. We'll try to go a little bit pahilom sa una-una. Na ako'y gamay kanang segment diri sa tuwang gamot na I'd like to let you go join me na mapahilom ta sa atong una-una. I'd like you to stay calm, no? Labo na yun araw, no? This is one thing that I like to brag here, where I am in Tops Media Center. The view, man, the view. By the way, if you're wondering kung saan ang iyang gihisgutan nga language right now while they're singing the song Idana, that's a mix of Bisaya and Binukid. Bisaya and Binukid, right? And that's because in their native dialect, mo na ilahang language. Idana. Basic and sounds so native. Regarding the whole request, I'd like to say, do na patay daghan panahon na. Ano? Ang ako lang is, I'd like to go back na nganong ang gamot, paggamot nato sa ato ang pagka-Bisaya o pagka-Pilipino. It's important. Okay? Thank you for that request there. I think that's from Sylvester. Thank you, Sylvester. And those of you who are watching YouTube and also those of you who are listening through our 105.1 radio station, kindly share to everybody, man. Ibahin sa uban. And our songs that we're playing, inato na ni. Mo na ni ang atong gihuwat. Mo na ni ang ato ang panahon. And mo na ni ang ato ang istasyon. Di mo malipay na. Let's go ahead and continue with our tracks. Later on, I'd like to play every request nga naa diri sa atong kon. But nagisgot man ta, balik ta sa ato ang mga hulagway. Anong inani yung hulagway nato pagka Pinoy? Unsay atong hitsura? Anong inani atong hitsura? Nabot na ta sa ato ang pag-inom sa vitamins nga gihisgot ni nga minsan gihisgot ani si Sean. Si Sean ba to? Oo, si Joel. Si Joel Ablanque. Akong usa ka classmate nung nisulod nga magkuan lagi ko og vitamins unya ubanan ingon pa ni Rere ubanan sa proper diet og exercise. Masudlan man tag mga supplements ani pohon. So ang pagkuan po day paugnat sa kusog. Our larangan ato ang linya sa sports pa. Okay, di man ta pang pamilya, pang sports pa. Okay. Ang atong pagkahimahilig ni anang mga paugnat sa kusog, usapon na siya ka hinungdan nga mo taas ka og mahatagan ka og maayong height.
Matagaan ka, magrasyahan po kag-height ana kung maayo ka mga paugnat sa kusog diha. Tigid na siya malimod. Nga naagid na siya. Kaya kinsa man to diri, pareha ni higala na kung si Marvin. He has height because he also plays basketball. Right? He plays basketball. Kinsa man diri mga ballers diri. Okay? Kusog kay ni siya nga kuan nga sports diri sa Pilipinas. Kaning sports nga gitawag og basketball. Kani bitaw nga to ang basketball nga sport. Diba? Paminaw mo ano yung kanta. Kaya familiar mo siguro mo ano. Okay? Okay. So, regarding that, sports, karon volleyball, kusog kayo, swimming, o ganing ato ang sikat karon no? Nga si Kaloy, no? Nga naanapod sa gymnastics. Usapan na siya makatabang in terms of height. And not just the height, but the way we look, our firmness, our structure, ang ato ang barug. Unsay atong barug, no? Okay, ang pagkaon maka-affecta na. So kato ubanan sa saktong ehersisyo o paugnat sa kusog o ang pagkaon, no? Ang atong pagkaon nga importante kay kasagaran kanang sakto nga pagkaon. Unsa man ang pagkauna? Unsa nang pagkauna nga angay kaunon sa mga kaigsuuna na to? Here you go! Mo na yung sakto yun nga una-una ninyo nga pagkaon na to. Paminaw. Kinahanglan na kita makahinumdum ana. No, kato mga tao nga wala na nakahinumdum ni ana. Og lagot mo according to Bird. Yes. Mga lagot mo. Maghimo ko na tag atong Bisaya nga version kahaan kanang bahay kubo. Oo. Kinahanglan tag Bisaya nga version na ng bahay kubo, di ba? Di kung kinsa ninyo may og unsaon pag binisaya sa bahay kubo og butangan po nato atong version of unsay naa sa palibot. Ha? Di ba? Unsay mga nas palibot mo nay maka-affect sa atong kuan. Sa ato ang health in general, sa atong kahimsog, and not only sa atong pamarug, and atong stance and atong structure, it also helps with our health and well-being in general. Yeah? So, moving forward, again, our topic here sa Gamut, Kuyog si Bai Jaya, mga higala, here at TMC Studios at 15.1. You are listening to me. You can actually visit us on our web radio at www.topsmediacenter.com, or you can also visit YouTube, like and subscribe, and tick the ring button for us to be with you most of the time when we are broadcasting live. So, Tops Media Center. And you can also message me. Wala pa may message ako karon. 0999-8876-070. It took me a while to remember that. Here we go. I think there's a message right now. Let's see. Yeah. Okay. Anyway, as we move on, ang usa ka kaning sa hulagway, regarding hulagway, we're talking about the way we look here, mga higala, about our physical characteristics. Nga, unsa man maka-cause ba ni siya og hindrance or benefit? Aduna ba ni siya mga kuan gitawag nimo og kaning balakid sa imuhang pag-asenso, or mo ba ni ang imuhang makatabang nga makakuha kamo og pares? Wag ito kabawa ang asa na paingon.
Laban sa mga ulitaw og mga dalaga diha. Wala mo magtanaw, pero people appreciate how you look, man. People appreciate the way you look, right? And because if you think that you are dark shade, gitawag na tog lagom or gitawag tag bakukang sa ato mga higala nga mga bugal-bugalon sa kayo, tawgon na nilag bakukang, no? Ayaw mo kabalaka na. Kay another afam will be with you. Okay? Di ba? Nanay afam nga gahuwat ni mo, uy. Ay, kabalaka na. So regarding the physical traits that we have, unsa may tanaw ni mo ni, naghatag ba ni mong balakid o gahatag ni mong asenso? Okay? Because ang standards mo na ito nahitabo karon regarding how we look, no? Regarding our hulagway, atong itsura. Okay? Ang standards na to, di naman magkadimao. Di ba? The way we appreciate, especially kaning sa pag-apply sa trabaho, I was just mentioning that earlier, nagisguta ng when we apply for work, di ba, usually, na height requirements. Naggigikan lang ta, nag-discuss na ng height requirement, no? Di ba? Bert, sakto kayo, no? Yeah, ang AFAM, actually, ingon bas Bert, hilig og exotic. But, lahi ba yan ang pasabot nila sa exotic, Bert? Sa kaya pasabot na exotic, Bert? Igsoon sa itik. LOL! Yeah, di tama bugal-bugal kay. It's just the term, man. Bugal-bugal nga mga pamulong nga ang gamit. But it doesn't mean when you say exotic, okay, igsoon sa itik, it doesn't mean that way. Okay? Para lang sa mga higala na to, mga igsoon na to, mga classmate na ko diri, Bert, mga classmate na to sa YouTube, we don't really have to look down on our color. Mao na akong usapod nga i-recognize diri sa ato nga ang atong kolor, ang ato ang hulagway, naghatag bagbalakid o naghatag natog asenso. Di ba? Mas mapasalamaton hinuon ta. Di ba? Okay, kaning sa requirements, no? Balik ta. Madawat ka og dili, mas dali og mas dugay mo na ibakong pangutana, no? Nga mag-apply kag trabaho, dali ba ka madawat? Usa ka importante na tong subton. Ngano? Okay, let's say kinsa ninyo diha mo'y nag-apply pa og trabaho karon regarding applications of work. There are certain requirements in terms of physical traits and characteristics, not just personality that you have, di ba? Dili lang tungod what you think or unsay naa sa motok makaapekto gihapon, no, ang kanang imuhang hitsura. Tinod. Kinsa may nay mga experience diha regarding applying, no? Because standards of Filipino beauty are now being idealized as European. And dili ni ikalimod kaning hayag o kaning mga pution. Di ba kinsa man ninyo diha mo'y kaning hilig og mga pution nga mga babae og mga lalaki. Aduna gina siya kalambigitan sa ato ang standards now of beauty, which is European standards. Yet straighter hair and slender build. Not really. It works different now. There are movement to celebrate right now na mobalik ta sa pagka darker skin because Europeans right now are appreciating darker skins, man. And I think even in we call the beauty pageants, in the pageantry, dugay na sila nga nagdawat og mga morena beauty because when you're representing Philippines, kasagaran yun unta, no, is supposedly kanig yung mga darker tone. But natin mga higala nga ming salmot karon sa mga Miss Universe, I think she just won. Her name is Gabi. Shout out to you, Gabi. Gabi Carvalho, ato ng higala. She is, I think, will be representing. Sakto ba? I think she will be representing nationals in our country. So
Brother Marvin, ang height magamit sa kabot-kabot ay pagkahayahay. Pagkahayahay gyud nimo Marvin. Oh, kay ikaw mo'y pirmi na mong himuong tukod o kuhit niya nang ato ang kabot-kabot. Pabor ko no sa ato ang atong hulagway ug musakay sa eroplano. Sylvester pa, pulong pang Sylvester. Unsa may nakapabor sa atong hulagway na Sylvester kung musakay tag eroplano? Nganong mas mupabor man atong hulagway nagsakay sa eroplano? Unsa man ang imuhang nakita nga hinungdan? Ay, mao ba day? Kay kuno, according to Sylvester, piki kuno ang lingkuranan, mas maayo yun ang gamay-gamay ang musakay kay aron masud ang tanan. Pagkagwapo. Sakto bitaw, tinuod. Pero dili man gud tanan sa Sylvester kanang ang ato ang makinaon man gud don. Mao usa na tong hisgutan. Bag-o lang gyud ko nagpatukar in town sa ato ang kinaugalingong kanta nga gitawag nimo og Bahay Kubo, di ba? And mo nang ako nang gipatukar kay aron makahinumdum ta unta unsay atong tamdanan, unsay atong guide to our food and what we are consuming and what we eat unta, di ba? And mo na maka-affect na to. Healthier skin, di ba? Nindot mo ko ng naatana, di ba? Healthier skin and complexion na kay kaanyag, no? Dili lang tungod sa imuhang kanang kahayag, kundi tungod kay bisan pag kuan ka, lagum-lagum ka, pero pirtig yung sinawa sa imong panit, pirtig yun ka hamis sa imong kutis, walay mga giring-giring imong panit. Mao kinay usa ka mga advantage if you eat right. Bye Rusty, mayong hapon diha. Wow, shout out sa mga taga Mandawi, kauban si Rusty o ang mga anak nga si Mac, Felder, and Ellen. Mayong hapon diha ninyo mga family ni Rusty. Naminaw gyapon mo diri kuyog si Bai Jaya sa atong tulumanong gamot mga higala. Diri sa Tops Media Center ang pinakasugboanong stasyon og sibyaanan sa Dakbayan sa Sugbo. And you are listening to me through here on our YouTube, Tops Media Center. You can also listen to us at topsmediacenter.com kung wala mo'y radyo. Kung nasa radyo, 105.1, you're listening to us. Pag wala, go to our site, topsmediacenter.com, and then click lang ka diya. Napaginindot diya, makabaw pa yun ka sa imuhang unsay imong gipaminaw. If you're listening and tuned in, makibaw ka what songs we're playing and whatever else we have in store. So let's go back to some songs. I basically have some songs here requested here by our classmates, no? Ubay-ubay ni. Atong no subayon tanan. Atong subayon og anam-anam kay syempre di sa nato mabutang tanan, no, in one setting. Atong naman namon kay mga nindot sa raba ng mga kuan. I think I have to look for that song pa, I think Joel. There's a song that I'm trying to look for in the kuan here, in the directory. Medyo wa pa na siya makuan. I'll try to find another kuan lang song for the meantime. Okay? So for now, I think we go back to a little bit of kanaraan man yung gusto sa danin niya. Kani gusto rere. Yeah. Let's see if it's here. Let's see. Murag wala man sila diri. Kadit lang kayo, ha? These songs, by the way, that you request, I'll try to look into that. Nga, maabot na diri kay. What's important is you just keep requesting and then ato lang ng puhon-puhon mabutang sa directory. Or you can message me or message us here in our YouTube chat. Kay sa atong chat, we have everything that we're going to listen on. Atong pangbasahon na later on. Wa sa kita sa niya Rere. No? I think we are going to kuan pa. We are going to load in that song. Okay? Ato lang ibutang sa ang songs nga naa nato karon for the meantime, okay? So, let's go ahead and continue
with our topic regarding how we look. Okay, ang atong mga hulagway mo na siya usa sa ato ang gipang hisgutan karong hapuna. Sa ato ang tulumanong gamot dire, kuyog si Bai Jaya. But anyway, I think I found a song here. He's for Sean. Oh no, not Sean, but Bert. Sige lang kag ikaw matagaan ako. Di isa ni para nimo lang only. But anyway, here's the song from Cobra Commander. Song Contigo. Contigo. Diri sa Gamut with Bai Jaya. TMC. The best of us. May hapon dia, Sean. May hapon dia. Sa pa may bagong abot. Yeah. JR. Yeah, para ko na sa tanan listeners si Gamut. Thank you, Bert. Salamat kayo. Nali mga kanta nga. I'm trying to look for, by the way, ha. Kaning inyong request na one. World gone crazy. KU, Cobra Commander siguro ni. No? I think naatay usad rin. Ano sa today Cobra Commander? Wait. Joel Ablanque. Sa bata pa ko, kusog kay ko mukurog. Wala ko mutaas, niniwang hinoon. Mo na diha, nganong ni Inter. So continue to share our live feed here sa YouTube. And this request goes on to everybody according to Bai Bert. According to Bai Bert that this song goes out to all the Gamut listeners. Gamut at TMC with Bai Jaya, Mike Hapon. That was Cobra Commander. According to Bert, that was supposedly for everyone
naminaw diri sa ato ang TMC. And yeah, by the way, right now I'd like to say thank you sa mga nag-share karon sa ato ang broadcast through their links sa ato ang Facebook, our social media. And our friends here, especially our higala, no, at akong migo nga si Marvin Conson. Thank you. And karon nag-ilis na ko gamay, medyo giinitan ako ganina, no? I'm trying to dry up myself. And regarding your request, natay daghan kayong panahon na. And in fact, I'm trying to look for some songs ngayon yung request, but not all the songs would be played, I would say. But I'll try my best, no, nga ato nang mapatukar kaninyong tanan. Regarding our topic, mubalik ta atong mga hulagway, mga higala. Kaya atong hulagway sa pagka-Pinoy, aduna siya dako kaayo nga atong gitawag og katabang, no? Sa ato ang asa ta paingnan. One of the main things about Gamut that I'd like to share with all of you is that if we learn and if we go and root, diba? Gamut is to root ourselves to where we come from. We can actually get ourselves back in our direction. No? Kanang asa ta padung ba? Diba that's really important where if you know where you're heading, diba? This is because you know where you're from. And it gets you there. You'll get where you're going when you know where you're from. Usadyo na siya ka main thrust about this show we called Gamut. And thanks to our listeners, thanks to our classmates, salamat sa akong mga classmates diya nga naminaw. And I appreciate that you're with me right now. And since you're here, I'd like to say it's time for us to go do a little bit of slowing down and just trying to be calm. Karon sa mga panahon tingsalop sa adlaw, no, according pa ni Bert, kasadpan as the sun sets. Aduna ko ibahin ninyo, no, kaning this is the segment of the show that I'd like to share with you. First time here sa Gamut here at TMC. This is about slowing down. Since we are already nearing the time, and I'd like to do it every 5 p.m. next time. But I'm going to do it ahead. I'm going to share with you. I'll call this segment here Kahapsay sa Kahapunon. Kahapsay sa Kahapunon. And this is about slowing down. This is about calming down. And kung inyohang nahinumduman ang nahitabo pag miaging pitlaw the previous week, miaging simana, I shared it with you and I shared it with everybody. Ang paghapsay sa una-una. And if you're ready, I'd like to share this part of you with you. This is something na inyohang magamit kung asa man mo dapita karon. Before pa lang maabot ang ikalimang takna sa kahaponon, when we arrive at 5 p.m., I'd like to share this with you. Here we go. Pangita ka mo og maayong paghimutang sa inyohang kaugalingon. Lingkod mo sa usa ka lingkuranan, no? Lingkod mo diha, pangita mo diha lingkuranan diha. Unya sandig o ganahan ka mo sandig. Okay. Ibahin ko ninyo ha, kamo nga naminaw, mga classmates sa YouTube and our topsmediacenter.com web radio. And those of you watching the replay, this is good for you. Mga Bisaya, pagpahapsay o kahapsay sa kahapunon. Karon, kung asa man mo naglingkod, asa man mo nahimutang, plastada mo sa inyohang gipang plastaran. Lingkod og sandig,
O kung mahimo nimo ni akong gibuhat nga naglingkod ko diri, akong gipatong ang akong tiil kung pwede. If it allows you to have that position, if you can do the position, why not? Karon hinay-hinay og ginhawa og lawom. Pamatia ang imuhang ginhawa. Ang pagsulod sa imong ginhawa o ang paggawas sa imong ginhawa. Ginhawag lawom, pasulod ang hangin, ngadto sa kinailagman sa imong tiyan. Ang pagawas, gikan sa tiyan, adto paingon sa ilong. Ginhawag lawom pasulod o ginhawa taas pagawas. Samtang ikaw naminaw, padayon lang gayud og pangupot niining ako ang mga gipanghatag ninyo nga sibya. Padayon og paminaw sa imong kaugalingong ginhawa ug wa nay lain. Padayon og pamati sa lawom nga ginhawaan. Kanunay kung aduna kay higayon, balik-balik nga ri. Balik og paminaw sa imong kaugalingon nga adunay lalom nga ginhawaan. Ginhawag lawom pasud, ginhawag pagawas og dugay. Ang pagsulod og paggawas sa imong ginhawa, ipaagi lang kanunay sa imong ilong kung pwede. Pero kung pingot ng ilong, igamit na lang sa baba. Kung tayo mabuhatan na. Padayon og ginhawag lawom, mga kaigsunan og classmate og mga higala. Mayang hapon tanan. So again, ang ako ang gihatag ninyo, ang atong tawag ni ana niya is gitawag na to siya og ang TV na. Ang TV na, ang TV. Ang atong pag-spelling ana niya is A-U-M. Ang A ang sinugdanan, ang pag-abli, ang U ang atong kahimtang sa karon o ang M ang paghuman, ang pagtapos. There you go. We are now back in our tulumanon, no? Niagil lang kog ang TV. Ang TV kay tungod kanahan ako ibahin pud ninyo unsay ato ang mga kinaadman ba. Unsay ako ma-share ninyo as a meditation instructor and a yoga mentor. Akong gihatag ninyo ang ako ang gipang hatag pud sa uban. Ginagmay lang gud, ginagmay lang. Para lang na ako mabahin ninyo diha sa ato mga igsoong higala nato nga naminaw dinhi sa ato ang Gamut with Bai Jaya. Hey, maayong hapon again. It's now 5:02 in the afternoon. You're joining in with me, Bai Jaya, here at Gamut, the TMC, ang pinakasugwanong Sibianan dinhi sa Dakbayan. All across the world here at topsmediacenter.com or at YouTube at Tops Media Center. Or you can message me at 0999-887-6070. Everybody, and it's now time for me to play some songs maybe, or we go back to the topics. Nahilo man kadiyot ang akong mga classmate. But the topic that we are discussing this afternoon is quite significant and a little bit on the surface level of how we root ourselves, because we can talk all day about where we come from, kung di nagikan, when we talk physically first. Nganong ingon ani atong hulagway. Muna akong gisugdan ganina pa ning takna ika-tulo sa hapon at 3 p.m. in the afternoon. Unsay reason? We were discussing about
heritage and the traces of our roots, our kaning gitawag na ancestors. We have already discussed that from the ancestors of those that rode on their boats. And we all have even different topics on that. Maghisgutaan na later on. We'll have more further topics regarding, we call this the deeper origins of our roots. Okay? And we have the Negritos, the Australasians, we have the Chinese descent, and I even discussed with you the percentage, no, according to research and Nat Geo, about our, we call genetics. Nga nung natay European, yes, we have about 5% of the European. This is about a study done in 2008 up to 2009. Okay? Even karon nanay mga technology ba kanang ang laway na to, kuhaan tag laway. Yeah, Bert may balaan Bert nga unsay kuha ni Bert genetic ni Bert may balaan na no? And everybody else, you can actually know your genetic makeup. I think nowadays we do have that in I don't know I forgot the name of that site. Okay? That you can actually trace your genetic makeup of your roots, no? So you will know how many % you are in terms of where you come from, according to your genetics, I would say. But if you really come to think of it, kita tanan pariharam tagigikanan gud. Di ba? Pariharam kita tagigikanan gud. Murag wag yung hinungdan mo yung nga, taga dito maka, taga dito maka, parihara tanan, ginikanan na to, usar gitan tanan. Ang nakalahi lang yun na to, kay maghimo gitag ato. Mo ginay hinungdan nga, magbuwag-buwag ang mga kaigsuunan na to. Because mahilig ta magpalahi. Di ba? Mahilig ta mag-iya-iya. Dili mo na basta bati. Dili na siya bati. Pero, kinahanglan ibutang nato sa saktong lugar kung ang panahon nga mag-iya-iya ta kanang ibutang nato kung kanus a kinahanglanon labaw nag mga tao na nagkadaiyag gipang atiman syempre kana dili na angay nimo pang disturbuhon ng mga tao pwede na siya pero kaning angay tang mag-uban angay tang magtambayayong kung kanus a kinahanglan diha nato gamiton so we have to inculcate that spirit of what you call unity. Unity. Kahiusa. Ang pagkahiusa sa ato ang katauhan. Right? Shout out to everybody who's still tuned in right now here with me. Bai Jaya. It's now 5:06 in the afternoon. Murag nahilong mga higala na sa ato ang mga classmate na to this YouTube. But let me go back to the topic at hand and basically might wrap it up. We have another hour to go. Sa akong pag-uban ninyo this afternoon for the show Gamut, ang pagsubay sa atong kaugalingong identity, right? The way we root down towards our roots here as a Cebuano, as a Bisaya, as a Filipino. Thank you, Bert. So, as we move on, again, share, by the way. Share, if you still have it right now, you're tuned in. Share our YouTube link to our friends, wherever they are right now. Or you can message me. Remember, 0999-887-6070. You can always message me. I am here, and I can even patch you in if you need to. If you need to. Oh, my friend is tuned in right now, and she is Joyce. Madam Joyce Bakuli. Shout out to Madam Joyce Bakuli. Yes. And also sa ako mga higala nga kauban ako sa Movement for Livable Cebu na ako ang mga kaubanan. No? Headed by my good friend. His name is Joel. Joel po da? Joel Lee. Hey, Joel Lee. Mayong hapon diha kung asa man karon igzu. Mo na siya nangulo sa Movement for Livable Cebu. Okay, regarding the topic again is all about how we look. Unsay atong hulagway
and diin kagikan. Regarding the era, no, the era nga nasudlan ta og mga gitawag nimo og mga mananakop. Usa po na siya naka-affect about atong hulagway. Usa na siya nakausab sa atong hulagway. Kung imo tanawon, di ba? Wala pa kayo tay daghan nga sagol except katong lagom tag mga panit nya, kulot tag buhok, nga tag ilong, all these traits we have nga manay ilahang nakitaan when they arrived. And by the way, katong the Austronesians, when they came in here, they were a little bit fairer, medyo hayag-hayag may brown gyapon, nya medyo kuan good ang ilong, talinis ng ilong because Tamils are Dravidians in race, and if you look into the definition of what that is, mga makita nimo ni mga hulagwaya kaning sa India. Okay? So you will have this certain trait, and of course, gikan Taiwan. But when the colonizers came, yes, they came in and they started to intermingle. Ang nauna gud kayo is, okay, aside from the Austronesian, mahog man sad nga mo na yung mga nag-visit the Chinese because of our barter and trade system. We then have the much awaited and the most popular, I would say, the most popular colonizers of all. And that has imprinted a mark in the course of our history and definitely stayed until now. Give it up for our Spanish people. All right. Ang mga Espanyol, syempre, pila ko to katuig ta nila pila ko to katuig nila gisakop. Kinsa na kainomdom ninyo, pila katuig ta ninyo gisakop sa mga Espanyol. Ha? Kinsa may nahibaw sa kanta ni Manong Yoyoy diha. Ha? Sige. Kung da pa mo kahinomdom, duyugan sa tamog kadiyot. Here's Manong Yoyoy once again. Gamut with Bai Jaya, TMC. Hey Vince, my height is 5'8". I am 5'8". Bye Vince. Cebu City na yun? All people were baptized under the Church of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. When Magellan visited Mactan. By the way, you can still continue your request. By the way, I'm looking at the request na gihatag ninyo or Sean, I'll try to play as much as possible kung ano, local lang. Local. Third eye blind. Gabi po ng 6'1". I'm not 6'1", man. I'll try to, again, play much of your requests, but maybe later, padong naguman na to. I'll try to play your one. I am sick. Call the doctor very quick. Don't you cry. Pagka lingaw gid kayo ka maminaw ni Manong Yoyoy. But somehow, a lot of what he's mentioned there
is really not anymore valid these days. Do you agree with me? Do you agree that when Manong Yoyoy mentioned there, 1521, when the Philippines was discovered by Magellan, is that still real at these times? Do you still believe that this country was discovered by Magellan? According to Manong Yoyoy, but that kanang kantaha, dugay na po na niya gihimo ang kantaha. Kasabot sa taniya, right? Sa kadugay nga panahon, mo ning ang pagsulat niya na kay mo mampud to ang naa sa history books, right? If you all remember, in the history books, and that's why I'd like to encourage every academian or researchers here that are now influencing modern research and so on, try to influence also the textbooks that our kids are reading. Ang mga gipangbasa sa mga bata karon sa tunghaan sa mga eskwelahan in taon, ato na silang hinay-hinayon og alsa kay aron mabalik sa ilaha ang sakto nga mga pagtulunan. Di ba? Kinahanglan sakto na ang atong ipanghatag kanang akma pod sa atong panahon karon. Kinahanglan na sila mahibaw sa ato ang mga panghitabo sa atong kinaadman. O, di ba? So, balik ta sa mga nang colonize na to. Mo na to, nasugda na ta og sagla na ta og mga Espanyol. Pero, naay dakong pero ni ana, ano? Dako kay ng pero kay dili man sa tanan dayon mo'y naliwatan sa mga Espanyol. Kababod mo nga, no? Mga Espanyol, dili sila basta-basta magminyo og mga kitawag nimo og mga uripon. Ulipon ang lahang tanaw na to. Somehow. Kani adto. Other than gitawag og mga Indio, ulipon. Okay? So in terms of propagating and expanding their we call this their domain, they actually instead brought in mga kaliwat rapod nila. Mga taga-ilaha rapod. Dili tanan mga nangabot dire Espanyol, nagliwat dayon. In fact, ang kato mga classes, we call this the class, or we call the class of society kaniadto. Diba? Doon ay mga timawa, mga maharlika, according to what people remember, ang pagka pinakaubos katong ulipon in terms of how they were treated, dili kayo siya mahog nga kanang di katagaan og mga oportunidad according to the history that a lot of us know. And then when we look at how we were intermingled and how we were interraced by this colonizer, which was the longest and, as far as everybody knows, the most established colonizer in the Philippines. Oh, is it something to be proud about? Yeah, congratulations, by the way. There's a lot of good things that Spain has brought to the country. A lot of good things, but not necessarily about how we have in terms of values and giving importance to our heritage. Because kung mahinumduman lang ninyo, daghan pagyud kaayo sa ato ang mga knowledge, no? Ang mga kinaadman. And kinaadman is knowledge. Ang ato ang knowledge nga nangawala. Okay? So, kung imong subayon lang, if you really look back, yung imong subayon, daghan kaayo ang nangalimtan. Daghan ang nangawala. In fact, if you try to count by your hand, I know you can count in our own local dialect, right? Sige daw. Everybody join me. Let's count. I think you remember how to count your own local counting. Am I right? Sige daw. Let's see. Let's count by our hand. Are you ready? 2 hands. Usa. Duha. Tulo. Upat. 5. 6. 7.
walo, siyam, pulo. Sige, unsay sunod ana? Unsay sunod sa napulo? I'd like to ask you, if you still remember, unsay sunod sa napulo? Mga classmate ya, unsay sunod? According to Bert, kanang napulog usa. And I'd like to leave it into that, Bert, kay we could always say napulog usa, pulog duha. I could actually also give a little reference from my friend who was a literature graduate. She mentioned that it's kauhaag usa, kauhaag duha, kauhaag tulo, kauhaag upat, kauhaag. You know the term kanang kauhaag usa, kauhaag duha, kauhaag tulo. That is kauhaan. Kauhaan means after 10. Right? And everybody that if you don't know that, I'm sure that. Salamat kay Bert. Yes, so right now we go on kawaag siyam. So sunod sa, thank you Bert. Kawaag siyam. What's sunod? Bonani, I think you're correct on this. Okay? You will now be, there you go. All right, let's see that. Okay, now you're requesting local now. No problem, Sean. No problem. We'll get into that. Yeah, no problem. We'll get into that. So, on our language and dialect and our but values and traditions, no, ang ato ang mga gipang sundan, I think it has been more of the Spanish now, much more than we were having before with our own, okay, pre-Hispanic traditions or pre-Hispanic kanang practices, I'd say. All right, and then, oh yeah, no problem. Yeah, sure. Anyway, as we continue with this whole topic, I'd like to say our beautiful shout out over there with Sean Valderrama, because he has a beautiful wife here who's trying to also listening with him. I think he's with the wife right now, right? That's right. Okay. And because you are listening and you really addressed this local song, I'd like to play this local song here. I think this one might maigo-igo ginis panahon, no? Kani kay we're talking about local topics, and that's why naingon ko nga magpatukar tag local nga music. And so here's a song as requested by the beautiful wife of Sean. Here we go. Here's Glock 9 and SB19. Listen to this. Shout out to our people in Luzon. Gamut with Bai Jaya, TMC, the best of us. Kalakal. Here you go. SB19. It's talking about trade.
Baksakan. Saan ang Baksakan? Kasi kanta na ni Vince. Who sang Baksakan, Vince? Baksakan? Or do you mean another song? I'm still with you until 6, so up to you. Up to you if you want to share this and we want to interact with our topic today. Oh, okay. Francis M. and Glock 9. Let's see, huh? Okay. Alright. I get what you mean. Yeah, that's Kalakal by SB19 and Glock 9. Here you go. Since we're on the request line, here's for you, Vince, Parokya ni Edgar, still with Glock 9 and with Gio Fernandez. Bagsakan. Let's continue more requests here at Gamut with Bai Jaya. We do continue our topic right after this. But for now, let's listen to this. TMC. Langit by Ron Henley. Later, Sony. Alright, so I don't know if you're sharing this right now, but our topics will go from here up to the next ones. Sumayon tayo. Yeah, man. Langit Ron Henley. Yeah, that was Bagsakan, everybody.
was amazing. Bagsakan, huh, by the way. Anyway, as I continue on, there are so many songs that are coming up. And that's why Gamut is here. Because not only that we play local songs, na dili lang tungod, we play local song. Also, important here, ato ang hisgutan. Ato ang hisgutan, ang angay hisgutan regarding sa katawhan ato, diri sa katilingban. Regarding our own society. And Gamut is about us to really get us back on track. Again, as I mentioned, we need to know where we come from in order for us to go and arrive to where our destination is. And that is because coming from Gatorsi Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. LOL! Oh, okay. Ang hindi marunong kuno lumingon kung diin gikan kay di kuno mag-abot sa asapadong. And at the same time, I think that was another kuan. Ang hindi marunong, another quote, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay mahigit pa sa hayop at mahalansang isda. I think that was, yeah, let me know if I got it right. If I got that phrase right. LOL. Okay, anyway, let me move on. So, the way we look unsay atong itsura karon panahon really matters. I'll play your song, by the way, Rere, no problem. I'm looking at it right now. For you to remember, we're discussing our physical traits. Why do we look like this? And we are going back to where we come from, who are our influences, what are the influences of food that affected us. Kato, according to our friend is makatabang pug kunong munggos. I think si Marvin ang nag-share na, my friend who owns Smarties. And ang pagtulog, usa sa nang importante kayo. Ang pagtulog mo tong nagbasa ko sa one of the researchers here na according to some researchers, ang katong mga nako sa urban center, medyo taas-taas ko, no? But I don't think that's correct because I've seen some people in the province as well nga higante gyud kayo, di ba? Naay mga amigo nako nga dagko kayo, like say our friend nga si Junmar Fajardo. Shout out to Junmar. Wow. Dagko kayo ng tao si Junmar, good, di ba? Pila na siya, mga 6'10" according to him. Nakita may mga bagoy-bagoy lang. He's 6'10". So, dili tanan nga nasa probinsya gagmay. Kasigaran gipang mga higante na diha sa probinsya. Mga nasa city, dugay kay matug. Unya, dugay mo mata. Mura og mga kuan. Gikag, sige agtug disco. No, nya mo resulta. Kulang sa height. So, regarding sa atoang pagkaon, importante na ang pagtulog. And these are the things that we are, kuan, yeah? No, rare, na himsog pod. That's why you may come in and nakalimot ka. I was discussing about that. And review lang ako karon. I'm just trying to review that right now. Nganong ingunan niya ang atoang height. And basically, at 5 p.m., next time, I'm thinking of either 4:30. I'm trying to create a segment on this show. On 4:30, kumabot na sa takna as 4:30 sa hapon. Kanumto mo katong 4:30 na, ang TV na. LOL! Di ba? Sakto ba? I don't know if you remember that. I don't know if I can find that here. Ang TV. You know Ang TV? Remember Ang TV? So I'm trying to create a segment here that's going to discuss that. 4:30 na, Ang TV na. So that's, we call this the segment that I'm creating when we go towards the sunset. I wanna try to I want to create that nga in our show sa Gamut. We will have a moment nga muhatag ko ninyo kahapsay sa kahaponon. And that happened earlier today. Earlier this afternoon before nag 5 o'clock I did that. But I'm planning to make it at 4:30 Ang TV. Instead of Ang TV, it's Ang TV. According to Bert,
is a term that we somehow have a relation with. Kay mo man na ang ato ang gigikanan pud sa ato ang lingwahe sa atong pamulong nga Bisaya, no? So usa sa na siya kanang gitawag nimo ang sinugdanan, ang present ug ang katapusan or no? So ang ato ang we were talking about standards of beauty and unsa pa na diya. By the way, I'd like to share also the aside from the colonizers, the Spanish here, nagstoryata, and then the Americans also arrived, right? The Americans arrived and they also they know how to propagate well. But before that, the Japanese, okay? Mga Hapon na to nga mga amigo, di ba? Atong mga Nihongo, di ba? Shout out sa mga Nihongo na to mga amigo. Shout out niya. Nihongo. Konnichiwa. Yeah, because they basically influence the way we look, no? Because the way we look, remember, we have chinky eyes. Also, somehow, some of that is attributed to the mga Japanese nga na naliwat sa mga Japanese here. All right, so very thankful to them. Okay, that they were here and sakto bang spelling sa akong kuan? I did it. Okay. I was spelling it differently. So, muna nga, I'd like to thank the people who was here, who's requesting, because it makes sense when we play the music and related to our what do you call this? A topic that we have right now, and that's why let's try to. There were also some mixtures na nahitabo. Okay, during the Manila-Acapulco galleon trade in 1565. Now listen to this. 1565. Na-establish ang commercial ties between Mexico and the Philippines. So facilitating the exchange of goods, culture, traditions, literature, and people-to-people interactions between the two nations. So, ang gihisgot mo ko ni Bert Dre, mura ko Mexican si Bai Jaya. Ambot lang ha. Kinsa to nga niya, si Tabo sa Black Eyed Peas, mo ba? Yawag mo rin ang itsura rin, no? Basin, what ang kabaw? Dati tayo kaliwat ng Mexicano. Yo, Ancho, mo ba na siya? Yo, Ancho! Ciao, Romano! I don't know if I'm right on that. Anyway, so regarding the Mexican and Filipino exchange, tungod man as mga pagpadas, mga trabahante na nagdadere with the goods and the trading, and when you kind of like look into kanang cultural exchange programs nowadays, diya nagikan sila ang kanang mga Mexicans, ang ilaha pong mga lumad dito, ilang natives po dito were the ancient Aztecs and the Mayans. Ang sakto gid actually is the Aztecs gid ang sakto nga description, and the Mayans were somehow also the other name of their roots of their kwan. So nasaglan po tanan nila due to that Acapulco and Manila trade. Okay? So ay namog katingala nganong naatay itsura nga parehas na nila. And then of course, the modern day cultural exchange and the influx of tourism, and of course the intermarriage of different nationalities are already in place, and that is why we go by our genetic traits right now. We are surprise, we are now in the present. We look the way we look, and that's why we're gonna play this song here from as requested by, I think that's requested by you, Rere. Okay? If I might, yeah, correct. Here you go. Here's a song from Ron Henley. Did I mute you? Oops. Okay. Let me see. I think I muted the
the microphone there. Here we go. Ron Henley. I'll try to play as much as possible your requests, Samat. I'm gonna try to wrap up the topic as well. And but that's the topic today. Let's play some music and let's just be natural, everybody. Okay, again, the way we look, why we look this way. You know what? I think you're requesting Kanako by Philip. I'll try to play a different one. If you don't mind. Sean Valderrama. I'll try to play a different one. But this is still from Philip, the same artist. Because this is very much I really appreciate it, everybody. We're gonna move to our next 15 minutes na lang. I'll stay with you though. And thank you for coming in. And then, I'd like you to know that this is going to happen Tuesdays. Of course, this is our 5th episode here with Gamut. And I'd only be here according to everybody's appreciation to what this show is all about. Otherwise, we just let this go. Yeah? Because the show, it's important that I'm actually discussing topics that will make sense to why we are called a nation, or we are called like the Bisaya, as what everybody would call us, huh? Or a Filipino. Because I'm not only limiting this in Bisaya or Filipino. This could basically be for all, right? Yeah. Everybody like and share, subscribe. Tops Media Center in YouTube. We also have our Facebook. But if you want to listen to radio without the radio frequency, it's topsmediacenter.com. And you will see the songs that are playing. You will know what is being played. If you're not familiar to our local songs, you want to go back to that, you will find that in our website. Narito nakabutang. You will know what's playing. Yeah. And of course, message me here 0999-887-6070. Wala pa nag-message ako so far. That means that you're all driving on the way home. Right. Yeah. That's Langit by Ron Henley. Everybody requested over by Rare. Here we go with another request by Sean Valderrama. That's Fake Faces by Philip. By the way, goes out to our classmate in YouTube, Sean. Anyway, we have more, about 5-10 minutes more to wrap up our Gamut show for today. Our topic is why we look this way. Anong inani nga to ang mga hulagway? This is the topic that we are trying to go into tonight here at Tops Media Center with Bai Jaya, everybody. Maayong gabi sa inyong tanan diha. Kung hain man mo karong mga panahon na ato ang
sutaon ni ato ang ang ato ang topic karong gabi una o karong hapuna. Nagsugod ta ganina mga alas 3 sa hapon nga naghisgot ni ining ato ang tulumanon why we look this way. Nganong ingon ni atong hulagway. And we've done all the different discussions about genetics and migration, our colonizers, our food, our climate, and everything else, no? And in fact, how that affects our state or ato ang estado in terms of health, well-being, and even opportunities, no? Kung asa ta padung, unsay mga mahatag niya nga gitawag nimo og mga oportunidad. Oh yeah, OPM to siya. The previous song was OPM, but really sound really foreign, no, Philip? I think so, right? But anyway, because that is his song called Fake Faces, and basically we're talking about the topics that make sense in terms of Gamut show. Regarding the faces that we have right now, labaw na nga kusog na kayo ang ato ang mga cosmetic kaning the dawn of the cosmetic enhancement era. Sakto ba? Kaning yeah, that's correct. That's good. I mean the song that I played, by the way, sounds so foreign. In fact, ato ang mga local music right now is not anymore the way we expect. Like the way Manong Yoyoy did it before, like the way Manong Baksurban did it before. It's not the way, the novelty type of music. We can compete globally if we are to talk about competition, but we don't really have to compete. But right now, our music has evolved. But do we need to evolve it more in terms of how the Westerners appreciate it? How about evolving it more from where we come from? And that's how we encourage everybody who's playing music. And here at Tops Media Center, we do have later on our own industry for recording music. And this is really open for artists, musicians, and creators. We have Tops Media Center for you. Later on, that's something to look forward to, everybody. It's something to look forward to, definitely. It's something that you will truly appreciate more how our local industry has to be put up. Right now, we do have a lot of requests coming in, and I have only the next 8 minutes or so to be with you. Gamut is all about ato ang kinaugalingong appreciate sa ato ang kaugalingong culture and our heritage, our knowledge, and that's why we're looking at the surface level sa karon. Ang surface level na itong igisgutan is why do we look this way? Why do we look the way we look? And we've already discussed about influences and so on. And to wrap up, and I appreciate everybody who's contributed. Bert, salutes to you, man. And to everybody else who's watching here in our show. And again, we're happening Tuesdays, Matag Danghus, Adlong Danghus, or Martes, here at Tops Media Center at 3 p.m., okay? At 3 p.m. up till 6 p.m. I'll be with you every Tuesdays. And if you need to share that with everyone I'm going to also promote later on the next few topics, and I'll share it out with you here through our Tops Media Center hosts with Bai Jiggy, Juice, and Justine, and Kuya Magic around, and everybody else on board with the team here at Tops Media Center. I will try to make sure that the show will go on, and we'll discuss topics that we need to discuss that really makes sense for us as a culture. That's why Gamut is to root, everyone. And it's now 5:56. We do have some more songs, but before I play on the next few songs and before I bid goodbye, or let's say see you for the next round, sa di pa ko manamilit karong taknaa sa kagabhion, sa sayong sa kagabhion. But basically sayo kayo ni salup ang adlaw karong mga panahon na, no? Sayo kayo siya musaup niya. Where I am here at Tops Media Center, you would really see the beauty of beautiful sunset.
So beautiful, man. When you see the sunset from where I am, I've been showing you that for the past few shows, as assisted by my good friend here at the studios, Ron. We were able to show you how the beautiful setup of Tops Media Center here in top of Cebu is, right? And we have it. If you want to visit us here, you can visit us. Actually, we're here at the top of Cebu. I think we're on the third or fourth floor. And you can visit us. You can see our booth, and you can actually check us out and see our DJs here. Makita mo na mo. You can check us out, and we can welcome you on our studios, man. How about that? Right. Yeah. So anyway, as I'm about to move forward, I'd like you to know that we will have much topics later on. Ang ako ang pagsibya ni kakhanginan about our topics nga adunay hinungdan sa ato ang kinaadman is going to happen soon. And more to that, more about this. Kuyog si Bai Jaya sa Gamut at Tops Media Center, ang pinakasugbuan ng Sibianan sa Dakbayan sa Sugbo. Right now, it's 5:58 in the evening. And I'd like to thank once again everybody, mga classmates na ko diya sa YouTube, parehas ni Bert, his Rere also, magdala ko na siya palabok diha pohon. Pohon mayang lawas, Rere. And looking forward to that. Paborito na natong palabok. Lami ka na sa tanan. Kinsa ba ganahan yung mga kwan? Maybe next time we can talk about our favorite food. Og diin gikan na itong mga pagkaon. How's that? How's that? Come to think of it. Kinsa ninyo diya ganahan nga ato ang hisgutan. And you can also contribute, everybody. You can share and you can discuss with me. You can message me. You can message us. What do you want to talk about on our next few shows in Gamut? We want to try to really look into what are the topics that make sense. Oh, that's nice. We want to try to look into that. Rere, I'm looking into that right now. Every show that we're going to do every week is going to be something really, really worth looking. Okay? How about that? Something that's really, really worth looking, and I really feel that we need something like this to discuss right here in the open. Ain't that right? Right? Rere? Yeah. Sakto ba? Yeah, okay. So we're gonna really look into more of these topics later on. I want to look into that, Rere. Hey, kabalaga. We're gonna try to have that on our next show. And for now, yeah. For now, I'd like to say a beautiful evening to everybody before I go and maybe still play some of our songs here that I see, but not so much. Sean, thank you so much, but not so much that is only played through one person, okay? It's really nice to play for everyone. Isn't that so? Playing for everyone is a great honor and the good respect that I have for everybody, especially on our local music here. And for me, I'd like to leave you with a song that I've kind of like worked with. This is a sister of mine, and she is really an artist that I happen to have, and she's a bandmate as well. I don't know what happened to her in our. I don't know if it's still here. Let me check, because okay, I don't know if it's here, but I had that song here. Okay. Maayong gabi igyo diha. And I'm actually about to go in a bit. And thank you so much there, Sean. Thank you, Bert. Thank you, Rere, for staying behind and sharing this also with everybody. And to all of you who's there sa Dakbayan, sa Sugbo, and the rest of the Pilipinas and the world. This is Bai Jaya in Tops Media Center. And I'd like to say, daghang salamat sa pagpaminaw niining atong tulumanong gamot. Kuyog si Bai Jaya. Kita na po ninyo pon sa sunod pitlaw, sunod simana, next week. Matag Martis, 3 to 6 p.m. Daghang salamat. Here's Kadangyan for our beautiful culture and usapon ni sa Kabisaya.
Kita-kita na po ta mga higala. Dagang salamat. Here's Papa Mitra, by the way. Mabuhit ang tanang! Namaste! Para para pa pam para urara Shout out Tara Tops drivers from Ramil Cabuenas. Man, I just got off air. Sensya kayo. I don't know why I'm gonna put the party. I have the party here.